Dili tanan sweet, seryoso. Dili tanan attentive, interesado. Saan pagkabalo kung kanang imong special someone kay seryoso or gadula-dula ra? Una, kanang perminti kapasaligan, daghan kay mga sweet nga mga istorya pero wala nagmanifest sa iyahang lihok. Ikaduha, nawa kalit pero pagkapila ka semana nibutho o nitunga lang og kalit kay siguro gusto og char-char sa pagka ng char-char. Ikatulo, walay klaro ang intentions or dili klaro ang intensyon. Ginapakilig-kilig ka, nagiganahan ka, gikilig kag maayo, pero wala ka giilang uyab or seryoso nga partner. Kung ang tao tinuod nga seryoso, ipakita na niya sa iyahang buhat dili kay puro istorya lang. Busa ayaw usik-usik ang imong oras or panahon dato sa tawo nga walay plano nga seryosohon ka because if someone truly values you, you won't have to keep wondering where you stand. Okay?